السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ اسلم اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اسلم دوست۔ ناظرین، یہ دوست کے دعوت پہ ہم لوگ گئے تھے، میں اور رزاق بھائی۔ وہاں پہ اس کی فصلیں لگی ہوئی تھی، جوار کی فصل تھی، ایک تو باجرہ ہوتا ہے ایک جوار ہوتا ہے، جوار کی فصل لگی ہوئی تھی بارش کے پانی کے اوپر۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی زمین تھی اور جوار ایسے لگا ہوا تھا، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ مجھے بہت مزہ آیا۔ یہ دیکھیں ناظرین، بالکل ابھی پکنے کے قریب تھی، یعنی کہ دانہ پورا تیار ہو رہا تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ یہ ہرزوز کی منڈی ہے، انمول رتن بک جاتے ہیں۔ یہ ہرزوز کی منڈی ہے، انمول رتن بک جاتے ہیں۔ محلوں کے فرشتے اڑتے ہیں، دھنوان کے دھن بک جاتے ہیں۔ دولت کی تمام توبہ توبہ، احباب وطن بک جاتے ہیں۔ رنگین چمن بک جاتے ہیں، دنیا میں چمن کا ذکری کیا، مردوں کے کفن بک جاتے ہیں۔ دنیا میں چمن کا ذکری کیا، مردوں کے کفن بک جاتے ہیں۔ تعویذ میں قرآن بکتا ہے، منتر بھی خریدا جاتا ہے۔ نیلام وظیفے ہوتے ہیں، گوہر بھی خریدا جاتا ہے۔ مٹی بھی خریدی جاتی ہے، پتھر بھی خریدا جاتا ہے۔ مسجد کا بھی سودا ہوتا ہے، مندر بھی خریدا جاتا ہے۔ ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں۔ ملاؤں کے سجدے بکتے ہیں، پنڈت کے بھجن بک جاتے ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو اہل جگر، ہر چیز کا سودا ہوتا ہے۔ 2 دن کا تماشا ہے یہ، مگر ہر چیز کا سودا ہوتا ہے۔ ڈالو تو ذرا دنیا پہ نظر، ہر چیز کا سودا ہوتا ہے۔ جو چاہو خریدو آؤ ادھر، ہر چیز کا سودا ہوتا ہے۔ بکتی ہے سہاگ کی راتیں بھی، دلہن کے چلن بک جاتے ہیں۔ بکتی ہے سہاگ کی راتیں بھی، دلہن کے چلن بک جاتے ہیں۔ توبہ یہ زمانہ کیسا ہے، ہر بات پہ نازاں پیسہ ہے۔ محفوظ رہے ایمان اپنا، ماحول زمانہ بدلا ہے۔ در لے کے خودداری بیچی، کیا خوب یہ سستا سودا ہے۔ شعراء نے ضمیر اپنا بیچا، لفظوں کا خزانہ بیچا ہے۔ چاندی کے چمکتے سکوں پر شاعر کے سخن بک جاتے ہیں۔ دنیا میں چمن کا ذکری کیا، مردوں کے کفن بک جاتے ہیں۔ یہ ہرزوز کی منڈی ہے، انمول رتن بک جاتے ہیں۔ یہ ہرزوز کی منڈی ہے، انمول رتن بک جاتے ہیں۔ محلوں کے فرشتے اڑتے ہیں، دھنوان کے دھن بک جاتے ہیں۔ دولت کی تمام توبہ توبہ، احباب وطن بک جاتے ہیں۔ بازار ہے یہ، رنگین چمن بک جاتے ہیں۔ دنیا میں چمن کا ذکری کیا، مردوں کے کفن بک جاتے ہیں۔ دنیا میں چمن کا ذکری کیا، مردوں کے کفن بک جاتے ہیں۔ تعویذ میں قرآن بکتا ہے، منتر بھی خریدا جاتا ہے۔
वजीफे होते हैं, गौहर भी खरीदा जाता है, मिट्टी भी खरीदी जाती है, पत्थर भी खरीदा जाता है। मस्जिद का भी सौदा होता है, मंदिर भी खरीदा जाता है, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। क्या सोच रहे हो अहले जिगर, हर चीज का सौदा होता है, 2 दिन का तमाशा है ये, मगर हर चीज का सौदा होता है। डालो तो जरा दुनिया पे नजर, हर चीज का सौदा होता है। जो चाहो खरीदो आओ इधर, हर चीज का सौदा होता है। बिकती है सुहाग की रातें भी, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं, बिकती है सुहाग की रातें भी, दुल्हन के चलन बिक जाते हैं। तौबा ये जमाना कैसा है, हर बात पे नाजा पैसा है, महफूज रहे ईमान अपना, माहौल जमाना बदला है। दर लेके खुददारी बेची, क्या खूब ये सस्ता सौदा है। शोला ने ज़मीर अपना बेचा, लफ्जों का खजाना बेचा है, चांदी के चमकते सिक्कों पर शायर के सुखन बिक जाते हैं। दुनिया में चमन का जिक्री, क्या मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। ये हिरज की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, ये हिरज की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं। महलों के फरिश्ते उड़ते हैं, धनवान के धन बिक जाते हैं। दौलत की तमा तौबा तौबा, अहबाब वतन बिक जाते हैं। बाजार है ये, रंगीन चमन बिक जाते हैं। दुनिया में चमन का जिक्री, क्या मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। दुनिया में चमन का जिक्री, क्या मुर्दों के कफन बिक जाते हैं। तावीज में करना बिकता है, मंतर भी खरीदा जाता है, नीलाम वजीफे होते हैं, गौहर भी खरीदा जाता है, मिट्टी भी खरीदी जाती है, पत्थर भी खरीदा जाता है। मस्जिद का भी सौदा होता है, मंदिर भी खरीदा जाता है, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं, मुल्लाओं के सजदे बिकते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं। क्या सोच रहे हो अहले जिगर, हर चीज का सौदा होता है, 2 दिन का तमाशा है ये, मगर हर चीज का सौदा होता है।